नदिया जिले से इस समय एक पारंपरिक लेकिन अहम तस्वीर सामने आई है। मानसून के मौसम में जहां एक और बारिश और राहत और परेशानी दोनों लेकर आती है, वहीं मछुआरे और नाव कारीगर इस समय सबसे ज्यादा व्यस्त रहते हैं। गंगा और अन्य नदियों में मछली पकड़ने की तैयारियों के साथ साथ नावों की मरम्मत, रंगाई और इंजन की जांच का काम जोरों पर है। यही नावें बाढ़ के समय लोगों की जान बचाने में भी मदद करती हैं। नाव बनाने और सुधारने वाले कारीगरों का कहना है कि ये उनका पुश्तैनी काम है और मानसून से पहले उनका काम कई गुना बढ़ जाता है। लकड़ी से बनी नाव की मरम्मत में काफी खर्च आता है। वहीं जो मछुआरे नई नाव बनवा रहे हैं उन्हें 1.5 लाख रुपए तक की लागत उठानी पड़ती है। पैसा कुछ अपना, कुछ उधार या महाजन से कर्ज। बारिश के दिनों में जब ये मछुआरे समुद्र की ओर निकलते हैं तो उनके मन में अपने परिवार की चिंता भी रहती है, क्योंकि वे खुद गंगा किनारे रहते हैं जहां कभी भी बाढ़ का पानी उनका घर बहा सकता है। मछुआरे बताते हैं कि इस मौसम में सबसे बड़ी चुनौती नाव की सुरक्षा है। अगर नाव में कोई कमी रह जाए तो जान पर भी बन सकती है। इसलिए दिन रात मेहनत कर वे खुद को, अपने परिवार को, पूरे गाँव को तैयार करते हैं। কাজ হয় না, বর্ষায় কাজ হয় না, কারণ বৃষ্টি বাদলায় তো কাজ হবে না। এবার মানুষ কাজে নেবে, তার তো পয়সা দেবে সে, এবার ঠিক মতো কাজ না হলে সে তার পয়সা করে কি করে দেবে। কারণ সারানোর ব্যাপারটা হ্যাঁ, সারানোর বর্ষায় সারাতে হয়। এই কারণেই বর্ষায় আগেই না সারালে তাও তো দেরি হয়ে গেছে। বর্ষা আগে সারানো উচিত। তাই বর্ষার সময় সারানোর নৌকাটা না সারালে এখন সামনে যদি জল বাড়ে, বন্যা হয়ে যায়, মানুষের খুবই চলাচলে অসুবিধা হবে। তাই পরিপ্রেক্ষিতে নৌকাটা সারিয়ে রাখা, এবার যে সারিয়ে রাখছে তারও সুবিধা, প্লাস 5 জনের আরো সুবিধা হবে যে চলাচল করতে। আচ্ছা, কত বছর ধরে করছেন এই কাজ করছি? প্রায় 35 বছর। আচ্ছা, মানে আমার বংশ পরম্পরা এই মিস্ত্রি কাজই। কি নাম আপনার? নাম সন্ন্যাসী বৈরাগী। কোথায় বাড়ি আপনার? বলাগড় বাড়ি। বলাগড় থেকে এসেছেন? বলাগড় থেকে এসেই আমরা এই কদিন লাগে একটা নৌকা সারাতে? না, নৌকার উপরে সেরকম কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। তাতে কোনোটাই 10 দিন হতে পারে, কোনোটা 20 দিন হতে পারে। যেরকম যা খারাপ হবে সেইভাবে রিপেয়ার করতে হয়। আর এইগুলো কি আপনার শাল কাঠ দিয়ে হয়? হ্যাঁ, ভালো হয় শাল কাঠ দিয়ে। আর তারপরে যদি যে পয়সা করি যেমন না পারলে তাকে বাবলা কাঠ বা হাবিজাবি আর অন্যান্য কাঠ দিয়ে করতে হয়। তবে শাল কাঠ দিয়ে করলে ভালো হয়।